बंधु माने केवल 4टी गोलमरीच आपणकर शौचालय पकाई दियंतु। आपणकर शत्रुर पतनर गणना आरंभ होइजिब। जदि आपण अनुभव करंती जे शत्रु माने आपणको प्रत्येक दिगरु हैरान करूछंती, जदि एपरि मने हेउछि जे शत्रु माने आपणकर जीवन रे एपरि अशांति सृष्टि करिछंती जे से माने व्यवस्थागत भाबरे आपणकर अस्तित्व को नष्ट करूछंती, तेबे 4टी गोलमरीच नियंतु एवं प्रभावशाली भाबरे सेमानकर पिठी भांगी जिवो। आपणकर शत्रुर अहंकार संपूर्ण भाबरे दूर होइजिब एवं सेमाने शत्रुता पोषण करबा भूली जिवे। आजिर भिडियो रे आमे आपणको पई एपरि एक उपाय एपरि एक प्रतिकार उपस्थापन करिबु। आपण देखिबे एही दिन एवं जुगरे अनेक लोक लुचि रहितबा शत्रु द्वारा पीड़ित अर्थात गुप्त शत्रुंक द्वारा पीड़ित आपणकर पछरु आक्रमण करुथिबा विरोधी। एही लुक्कायित शत्रु माने प्रायतः गुप्त रीतिनीति जादू एवं कला जादू करती जहा विषय पीड़ित व्यक्ति संपूर्ण अज्ञ रही थाए। से विषय ताको किछि भी जणा न थाए। से माने एही अंधकार अभ्यास गुडी को एकमात्र उद्देश्य सहित करती व्यक्ति को संपूर्ण भाबरे नष्ट करिबा, सेमानंको सेमानंकर धन एवं व्यवसाय ठारू छड़ाई नेबा, सेमानंकर घरे विवाद कलह एवं द्वंद्व बुनिबा। वर्तमान देखंतु निरंतर लड़ाई एवं विवाद सहित परिपूर्ण एक परिवार सर्वदा धनर अभाव रे ग्रासित हुए, कारण प्रथमतः एपरी घरे टंका प्रायतः आसे नाही एवं जहाँ भी टंका आसे से सब कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च हो जाए। विशेष करी स्वास्थ्य संबंधी समस्या द्वारा आपणकर अधिक टंका खर्च हो जाए। आपण जेते चेष्टा कले भी टंका संचय करबा को आपण समर्थ होई पारंती नाही। द्वितीयतः कला जादू करा जायथिबा घरे प्रयास गुड़िक बहुत शीघ्र नष्ट हो जाए, अर्थात आपण जे कोनोसी कार्य आरंभ करंती जे कोनोसी चेष्टा करंती से सब विफल हो जाए। कोनोसी भी कार्य रे आपनको सफलता मिले नाही, कोनोसी कार्य आपणकर संपूर्ण हुए नाही एवं प्रायतः जे कार्य गुड़िक भल भाबरे चालुथिबो से गुड़िक मध्य अधारु नष्ट हो जाए। आपणकर शत्रु माने आपणको किपरि जंत्रणा देउछंती, से माने गुप्त शत्रु होंतु बा जो माने खोला खोली भाबरे शत्रुता करूछंती, आपणको हैरान करूछंती, धमक देउछंती एवं आपणकर सामना करूछंती, किबा जदि केही सेमानकर धन किबा शक्ति बलरे आपमनकु अपमानित किबा दमन करबाकू चेष्टा करूछंती, ते निश्चित रुहंतु एही 4टी कला गोलमरीच सहित एही सरल उपायटी पालन करी आपण आपणकर शत्रु को संपूर्ण भाबरे पराजित करि पारिबे। से माने संपूर्ण भाबरे परास्त होइछिबे जेतेबेले आपण शौचालय रे 4टी गोलमरीच पकाइबे। ध्यान दियंतु आजिर भिडियो रो जे प्रतिकार आपणको कहा जाउछि ताहा आपण आपणकर निज घर भितरे करि पारिबे। सेति पय आपणको अन्य कोनोसी स्थान को जिबार आवश्यकता नाही। यह व्यतीत जेहेतु एही उपायटी केवल गोलमरीच द्वारा करा जिवो, एथिपाई आपणको सेतेटा खर्चांत मध्य हेबाकू पड़िबो नाही। एथिपाई आपणकर किछि भी टंका खर्च हेबो नाही। आपण आपणकर रोसई घरे सहजरे गोलमरीच पाई जिवे। जदि आपणको रोसई घरे नाही तबे खूब कम मूल्य रे मध्य आपणको यथेष्ट परिमाणर गोलमरीच मिलि जिवो। तो बंधु माने आपणको एही उपायटी को राति समय करबाकू पड़िबो, कारण जेतेबेले एही उपायटी राति रे करा जाए तो यह तुरंत फल प्रदान करे। यह व्यतीत जे केही भी एही व्रत को करि पारिबे, पुरुष हुंतु किंबा महिला। तेबे एही उपायटी को करिवार सर्वोत्तम दिन हेउछि शनिवार। शनिवार दिन एही उपाय को करिबा पई सबुठारु शुभ दिन बोली विवेचना करा जाए। रविवार मध्य आपण एही उपायटी को करि पारिबे, मंगलवार रे मध्य करि पारिबे। एही 3टी निर्दिष्ट दिन जो दिन आपण एही उपायटी करि पारिबे। मने रखंतु शनिवार, मंगलवार एवं रविवार, केवल एही 3टी दिन रे ही आपण एही उपाय को करि पारिबे। अन्य दिन गुडी करे एहा आपणको सेतेटा फल प्रदान करि पारिबो नाही। एबे आसंतु जानिबा एही उपायटी आपण केउ ठारे करबा उचित। आपणको एहाको आपणको घर भितरे एक निर्जन स्थान रे करबाकू पड़िबो। विशेष करी एपरि एक स्थान खोजंतु जोठारे आपण एही उपाय पालन करबा समय केही आपणको बाधा देबे नाही किंबा विरक्त करिवे नाही। आरंभ करिबा पई आपणको ठीक 4टी गोलमरीच संग्रह करबाकू पड़िबो।
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅଛି। କୌଣସି ଟିଭି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଥରେ ଆପଣ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ପାଇଗଲେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ବସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସିପାରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ସେଇ 4ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ଉଠାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲମରିଚ ଉଠାଇ ପୁଣି ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲମରିଚ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡିକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 4ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତଳେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସେଇ କାମଟି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଲି ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ସେଇ 4ଟି କଳା ମରିଚର ଦାନାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ମୁଠାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରେ ଦବାଇବେ, ଯେତେ ଜୋରେ ମୁଠେଇକି ରଖିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁନାଶ ଏଇଭଳି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବାର ବାହାନା କରି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପିଠିରେ ଛୁରା ମାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଭଳି ଜପ କରି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ରୀତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଯାଦୁ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶକୁ ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଧରିଥିବା କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡିକୁ ଶୌଚାଳୟରେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଥରକେ 4ଟି ଯାକ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି ପକାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ବଢିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 କିମ୍ବା 3 ମାସରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତାରାତି ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଶତ୍ରୁର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏପରି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରତଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ରାତିରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାକୁ କେବଳ 2ରୁ 3 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।